सफर करते करते कारी बदरुद्दीन साहब की नजर पहाड़ की चोटी पर पड़ी। पहाड़ की चोटी पर उन्हें एक छोटी सी मस्जिद दिखाई देती है। कारी बदरुद्दीन साहब ने जब मस्जिद को देखा तो हैरान रह गए। हालांकि आज से पहले कई मर्तबा इस रास्ते से वो आए गए थे, लेकिन उन्हें कभी ये मस्जिद नजर नहीं आई थी। आज पहली मर्तबा उन्हें पहाड़ की चोटी पर मस्जिद दिखाई देती है। कारी बदरुद्दीन साहब ने उसी मस्जिद में जाकर नमाज मगरिब को अदा करने का और रात कयाम करने का इरादा कर लिया। अब पहाड़ियों से होते हुए आखिरकार वो उस मस्जिद तक पहुंच जाते हैं। मगरिब का वक्त हो चुका था, लेकिन मस्जिद में कोई भी नमाजी या इमाम मौजूद नहीं था। कारी बदरुद्दीन साहब ने वजू किया। इसके बाद मस्जिद में जाकर मुसल्ले इमामत पर वो खड़े हो गए। इससे पहले कि वो अपनी नमाज शुरू करते, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मस्जिद के अंदर कुछ लोग दाखिल हो रहे हैं। कारी साहब ने जब पलट कर देखा तो वाकई चंद लोग मस्जिद के अंदर नमाज मगरिब अदा करने के लिए दाखिल हो रहे थे। आखिरकार वो लोग आकर इमाम साहब के पीछे सफे लगाकर खड़े हो जाते हैं। कारी बदरुद्दीन साहब ने नमाज मगरिब शुरू कर दी। जब नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने पलट कर देखा, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। कारी बदरुद्दीन साहब ने इस मंजर को देखा तो हैरान रह गए। पहले तो उन्हें एक इंसान भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, न ही मस्जिद के आसपास कोई आबादी मौजूद थी। फिर आखिर नमाज मगरिब अदा करने के लिए इतने नमाजी कहां से आ गए? कारी बदरुद्दीन साहब इसी कश्मकश में थे कि कुछ नमाजियों ने आगे बढ़कर कहा, हजरत, आज से पहले हमने ऐसी कुरान शरीफ की तिलावत कभी नहीं सुनी। क्या ही बेहतर हो कि आप रमजान शरीफ में हमारी इस मस्जिद में आ जाएं, इमामत भी करें, नमाज तरावी भी हमें पढ़ाएं। हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपसे तरबियत हासिल करेंगे। कारी बदरुद्दीन साहब ने कहा, नहीं, मैं माजरत चाहता हूं। दरअसल मैंने अपने गांव वालों से वादा कर लिया है, इस साल माह रमजान मुझे अपने गांव में गुजारना है, वहीं पर तरावी की नमाज पढ़ाना है। इस पर उन लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया और कहने लगे, हजरत, इस पहाड़ की चोटी पर इमामत करने के लिए भला कौन आएगा? तरावी सुनाने के लिए भला कौन आएगा? आपके गांव में आप ना भी गए तो किसी न किसी का इंतजाम हो जाएगा। अगर आप यहाँ रुक जाएंगे, आपका हम पर बहुत एहसान होगा। उन लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया। आखिरकार कारी बदरुद्दीन साहब ने उन लोगों की बातों को मान लिया और इस साल उसी मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाने का वादा कर लिया। ये सुनते ही तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। अब एक एक करके वो लोग वापस चले जाते हैं। कुछ देर के बाद चंद लोग कारी साहब के खाने पीने का इंतजाम करके वापस आते हैं। कारी साहब खाने से फारिग हुए, नमाज इशा का वक्त हुआ। फिर एक बार मस्जिद नमाजियों से पूरी तरह भर जाती है। कारी साहब ने नमाज इशा पढ़ाई। अब नमाजी नमाज से फारिग होकर वापस चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद अब मस्जिद में कारी बदरुद्दीन साहब अकेले रह गए थे। अब कारी साहब के दिल में ये सवाल पैदा होता है, आखिर ये लोग कहां के रहने वाले होंगे? ये कहां से यहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? मस्जिद के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई आबादी या बस्ती तो दिखाई नहीं देती। अगर आबादी यहां से दूर है तो इन लोगों ने आखिर मस्जिद पहाड़ की चोटी पर क्यों कर बनाया है? आखिर ये लोग हैं कौन? कारी बदरुद्दीन इसी कश्मकश में मस्जिद में लेटकर सो जाते हैं। यहां तक कि नमाज तहज्जुद के लिए कारी साहब उठे। जब तहज्जुद के वक्त उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा मस्जिद के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। कारी साहब उन्हें देखकर बड़े खुश हुए। ये लोग इतने नेक लोग हैं कि कम से कम तहज्जुद की नमाज अदा करने तो आते हैं। फिर कारी साहब ने नमाज फज्र अदा की। उन लोगों ने कारी साहब के नाश्ते वगैरह का इंतजाम किया। फिर कारी साहब उनसे इजाजत लेकर अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव में जाकर अपने घर वालों से, गांव वालों से मुलाकात करते हैं। गांव वालों ने जब कारी साहब को देखा तो बड़े खुश हुए कि कारी साहब अपने वादे के मुताबिक तरावी सुनाने के लिए गांव में वापस आ गए हैं। कारी साहब ने गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, मैं यहाँ किसी बेहतरीन कारी कुरान का, हाफिजे कुरान का इंतजाम किए देता हूँ। मैं उस पहाड़ की चोटी पर चला जाता हूँ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं है। इस साल मुझे जाने दो, अगले साल मैं यहीं पर तरावी की नमाज सुनाऊंगा। गांव वाले इसरार करते रहे, कारी साहब इनकार करते रहे। आखिरकार ना चाहते हुए भी गांव वालों ने
قاری صاحب کو اجازت دے دی۔ قاری صاحب ایک بہترین قاری کا انتظام کر کے اب گاؤں والوں سے اجازت لے کر اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف شروع ہونے میں 2-3 دن باقی تھے۔ قاری صاحب اب اس مسجد میں آ جاتے ہیں، وہاں آ کر مصلی امامت سنبھال لیتے ہیں۔ ہر نماز میں پوری مسجد نمازیوں سے بھری رہتی تھی اور ساتھ ہی لوگ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے بھی ذوق در ذوق اس مسجد میں آیا کرتی تھی۔ رمضان شریف کا چاند ہو گیا، وہ لوگ قاری صاحب کی سحری کا، افطار کا، رات کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ چونکہ قاری صاحب کے ساتھ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، یہ ساری ذمہ داری انہی لوگوں کی تھی۔ وہ لوگ قاری صاحب سے بے پناہ محبت کرتے، ہر وقت قاری صاحب کو گھیرے رہتے تھے۔ قاری صاحب نماز پنجگانہ کی امامت کے ساتھ نماز تراویح بھی سناتے اور نماز تراویح کے بعد مختصر درس بھی دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ مسجد ان نمازیوں کے لیے چھوٹی معلوم دیتی، باہر بھی مصلی بچھا دیا گیا۔ اب مسجد کے باہر کا حصہ بھی پوری طرح نمازیوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ قاری صاحب اطمینان و سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ قاری صاحب کو اس بات کا احساس تھا، میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں وہاں کے لوگ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے سحری اور افطار مختلف گھروں کا کیا ہے، لیکن یہ لوگ میرے کھانے پینے کا جو انتظام کرتے ہیں، یہ کھانا اتنا ذائقے دار ہوتا ہے، آج سے پہلے زندگی میں نے کبھی اتنا ذائقے دار کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ قاری صاحب کو وہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ قاری صاحب نے ان لوگوں سے کہا 27ویں شب کو قرآن شریف مکمل ہو جائے گا اور پھر شب قدر کے بعد میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قرآن شریف مکمل کر لیں، پھر آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح سے وہ نماز پڑھاتے رہے 25 دن رمضان شریف کے پورے ہو گئے۔ اب 25ویں دن قاری صاحب ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد باہر ٹہلنے کے لیے نکلے۔ انہیں اپنے گاؤں کا ایک آدمی نظر آیا جو کہ بہت بوڑھا تھا، اسی راستے سے شاید وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ قاری صاحب سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو قاری صاحب کو دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے قاری صاحب سے کہا، قاری صاحب آپ بھلا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب نے مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں گاؤں والوں سے اجازت لے کر اسی مسجد میں امامت کے لیے آیا تھا، میں یہاں پر تراویح سنا رہا ہوں، نماز پنجگانہ سناتا ہوں۔ اس پر وہ بوڑھا آدمی حیرت سے کہتا ہے، اچھا آپ اس مسجد میں تراویح سنا رہے ہیں، لیکن یہ مسجد تو انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی ہے۔ جب قاری صاحب نے یہ سنا انہیں بڑا تعجب ہوا، اب تک جتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ وہ تو بالکل انسان کی طرح نظر آتے ہیں، ان کا چہرہ مہرہ، قد کاٹھی، ان کے کھانے پینے چلنے پھرنے کا انداز، ان کا انداز گفتگو سب تو عام انسانوں کی طرح ہے۔ قاری صاحب کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ شخص کہنے لگا، قاری صاحب شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی مسجد ہے جسے جنات نے تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد میں کبھی کوئی انسان آتا جاتا نہیں ہے، بلکہ اس مسجد میں ہر وقت جنات موجود رہتے ہیں، اور جنات کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی انسان اس مسجد کے قریب بھی نہیں جاتا۔ امام صاحب کو حالانکہ اس کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اس بوڑھے آدمی کے کہنے پر اب قاری صاحب کو اس بات کا پتہ چلا۔ قاری صاحب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ 25 دن پورے ہو چکے ہیں، اب 2 دن میں قرآن شریف مکمل ہو جائے گا۔ قاری صاحب نے قرآن کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا یہ جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے یہ مومن جنات ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، نیک جنات ہیں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ نیک جنات ہیں، یہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ قاری صاحب چپ چاپ آئے اور انجان کی طرح پھر نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 27ویں رات آتی ہے۔ قاری صاحب نے قرآن شریف مکمل کیا۔ اگلی صبح قاری صاحب نے نماز فجر کی امامت کی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد جب تمام لوگ واپس چلے جاتے ہیں، قاری صاحب نے چپ چاپ بنا کسی کو بتائے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا اور اس پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب اپنے گاؤں پہنچتے ہیں، گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، بیوی بچے دروازہ کھولتے ہیں، وہ بڑے خوش تھے۔ قاری صاحب کو بیوی بچے کہتے ہیں، آج صبح سے ایک آدمی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، ہم سب کے لیے عید کا کپڑا تحفے تحائف لے کر آیا ہے، ڈھیر سارا روپیہ پیسہ لے کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے
मुलाकात करना चाहता है। कारी साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर वो शख्स कौन होगा। कारी साहब जब हॉल में आकर उस आदमी को देखते हैं, देखकर हैरान रह जाते हैं। ये वही शख्स था जो पाबंदी के साथ कारी साहब की मौजूदगी में मस्जिद में अजान दिया करता था, इकामत कहता था। कारी साहब को देखते ही उसने अदब से सलाम किया और सलाम करके कहता है कि कारी साहब, जब आपको पता चल ही गया हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात में से हैं, तो आपको आखिर हमसे बात करना था, वहां से भाग कर आने की क्या जरूरत है। कारी साहब, हम मोमिन जिन्नात में से हैं, हम किसी मुसलमान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते और आप तो हाफिज़े कुरान हैं, कारी कुरान हैं। आपने 1 माह तक हमें नमाज पढ़ाया है, इमामत की है, तरावी सुनाया है, हमें दर्स दिया है, कुरान शरीफ सुनाया है। हम भला आपको कभी कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कारी साहब, हम तो आपके लिए तोहफे ताइफ और हदिये का इंतजाम कर रहे थे, अगर आप हमें बता कर आते हम ये सब कुछ आपको खुशी खुशी देने वाले थे, लेकिन चूंकि हमारे डर से आप बिना बताए यहाँ आ गए, इस वजह से ये सारी चीजें मुझे आपके घर तक पहुंचानी पड़ी। कारी साहब, हम मोमिन जिन हैं और हम मुसलमानों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कारी साहब, हम सब ये चाहते हैं कि आप हमसे वादा करें, जब तक आप बाहयात हैं आप हमारी मस्जिद में रमजान शरीफ में आकर इमामत करेंगे, तरावी सुनाएंगे, दर्स देंगे। कारी साहब ने ना चाहते हुए भी इस बात का वादा कर लिया। इसके बाद कारी बदरुद्दीन साहब कहते हैं, जब तक मैं बाहयात रहा हर साल वादे के मुताबिक रमजान शरीफ में अपनी मस्जिद से छुट्टी लेकर गांव वालों से माजरत तलब करके उन्हीं जिन्नात की मस्जिद में जाता था, उन्हें नमाज पंजगाना भी पढ़ाता था, तरावी भी पढ़ाता था और साथ ही उन्हें दर्स भी दिया करता था। कारी साहब कहते हैं, इस तरह से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मुकद्दस की बरकत से मुझे कई शागिर्द ऐसे अता किए जो कि इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, और मैं अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इंसान था, लेकिन सिर्फ कारी कुरान होने की बुनियाद अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दी कि मेरे पीछे जिन्नात नमाज पढ़ते थे, दस्तबोसी करते थे, मेरा एहतराम करते थे, मेरी खिदमत करते थे, बल्कि कई लोग तो मेरे शागिर्दों में शामिल होकर मुझसे कुरान पढ़ना सीख रहे थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमने आपको पहले भी बताया, जिन्नात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नेक भी, बद भी, मोमिन भी, काफिर भी। तो ये लोग नेक जिन्नात थे जिन्होंने कारी बदरुद्दीन साहब के पीछे नमाज पढ़ी, उनसे कुरान सुना, दर्स सुना, दीन सीखा, मोहब्बत की। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर भी अपना फजल करम फरमाए, हमें कुरान शरीफ पढ़ने, कुरान शरीफ सीखने, कुरान शरीफ की बेहतरीन अंदाज में, आवाज में तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करने, कुरान का हक अदा करने और कुरान को सीख कर समझ कर सही तौर पर पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।